Dah boleh start. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatian kepada hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Sebelum menggunakan program kita, saya mohon kerjasama anda untuk scan QR code yang akan dipaparkan di skrin anda nanti melalui aplikasi iCam serta mengisi Google Form yang disediakan di ruangan komen untuk tujuan pendaftaran. Sekian, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam program yang hebat ini dan saya ucapkan selamat datang ke program 2021 Time Shines Like a Star bagi sesi yang ketiga malam ini 29 Mei 2021. Sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya Siti Nurhana binti Maknur, moderator yang akan menemani anda pada malam ini. Dan hari ini kami ingin kongsikan satu tayangan video pengenalan tentang tema kita pada malam ini di program Reply 2021 Time Shines Like a Star. Jadi mari kita saksikan. Either way, if you're the mother is the worst thing that's ever happened. Excuse me? It's the most popular mental disorder in the United States. And because of that, I guess to some people it seems as if I'm just trying to make excuses for myself. But I'm not. It's not just something that I can get out of my head. My brain goes from 0 to 160 miles per hour in the blink of an eye. I'm stuck in a race car that I simply cannot get out of, begging for them to stop speeding. But instead, when you try to close them, more and more just open up in my mind. More and more thoughts that I can't control. I try to fix everything all at once and I can't. But that's not what the voices in my head tell me. No matter what people say, I can't force them out. It's not that simple. When you're not allowed to get proper medication, you search for anything to help. But it doesn't stop completely. I feel like a failure sometimes. I can't sleep because I'm constantly trying to come up with endless solutions to fight my worries. When I'm like this, don't tell me that I need to calm down. Don't tell me that I can control it. If it did, I would have figured that out by now. Help me see that it's only temporary. Baiklah. Jadi sebelum berdasarkan video yang kita lihat tadi, pada malam ini kita akan kupas tentang topik yang memang tak asing lagi dalam kalangan pelajar, iaitu masalah anxiety. Dan tema kita pada malam ini adalah cara untuk kita menangani anxiety. Diharap anda semua dapat terus kekal menyertai program kita yang telah bermula pada pukul 9 malam sehingga pukul 10 malam nanti. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin perkenalkan kepada anda penceramah kita yang hebat ini, iaitu Dr. Ruziana Masiran yang merupakan pensyarah perubatan dan pakar sekretari di Universiti Putra Malaysia. Jadi apa khabar, Doktor? Khabar baik, Hana? Boleh dengar? Boleh. Jadi bagaimana dengan persiapan raya ataupun sambutan raya, Doktor? Meriah ke? Saya rasa samalah macam orang lain. Meriah dengan cara sendirilah, kan? Doktor sekarang work from home lah. Sekarang work from home, tapi kita ada beberapa hari dalam seminggu pergi ke klinik. So kita ikut giliran supaya jangan terlalu ramai sangat kan orang dan pesakit dalam klinik. Okay. Baiklah, orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi buat pengetahuan anda semua, Dr. Ruziana merupakan graduan ijazah sarjana Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang sekretari. Dan kini beliau sedang melanjutkan pengajiannya dalam ijazah kedoktoran perubatan psikologi di Universiti Putra Malaysia. Beliau juga pernah menerima anugerah pelajar terbaik ijazah sarjana perubatan psikologi pada tahun 2013
dan pernah juga dinobatkan sebagai penyelidik berprestasi tinggi oleh Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan pada tahun 2017. Dan apa yang menarik lagi di sini, beliau juga pernah menerima undangan di Bernama TV dalam salah sebuah program bual bicara iaitu program Darah Muda yang bertajuk Panas dan Bergejolak pada tahun 2020. Jadi itulah sedikit sebanyak mengenai Dr. Ruziana untuk kita kenal lebih rapat lagi dengan penceramah kita pada malam ini. Okey, jadi saya rasa semua dah tak sabar untuk teruskan ke agenda kita yang pertama. Sebelum itu, sebelum kita memulakan kupasan ini, suka saya ingatkan kepada anda semua, sekiranya anda ada soalan yang ingin diajukan kepada Dr. Ruziana, anda boleh type soalan anda di ruangan komen kerana pada akhir agenda nanti saya akan bacakan soalan tersebut kepada Dr. Ruziana. Okay. Jadi kita mulakan program kita dengan agenda yang pertama iaitu kupasan topik tentang menangani anxiety. Kita tahu masalah anxiety ni dah semakin lama semakin membimbangkan, terutama dalam kalangan pelajar dan lebih-lebih lagi dalam situasi pandemik COVID-19 ni. Dan sejak mulanya kelas ceramah dan pelbagai lagi komitmen yang kita perlu hadapi. Yang menjadi kerisauan sekarang ini adalah apabila masalah anxiety iaitu kebimbangan yang melampau ini boleh mengganggu kehidupan seharian kita dan sehinggakan ia boleh membawa maut. Jadi dengan itu saya serahkan kepada Dr. Ruziana untuk kupasan topik dengan lebih mendalam. Silakan Dr. Okay. Terima kasih Hana. So izinkan saya share slide ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Okay, baik. So, kita nak fokus kepada cara macam mana nak menangani anxiety lah. Tapi macam Hana cakap tadi, tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita tahu macam mana nak menangani anxiety, handle anxiety or coping with anxiety, kita kena kenal apa itu anxiety kan. So, ini antara topik yang saya akan cover. Menarik ke tak menarik topik ni? Jadi ada beberapa topik yang saya rasa kita boleh share, learn together. Kita akan tahu anxious brain tu macam mana dari segi sebenarnya anxiety ni is all in your head. Betul tu sebab bila kita mengalami anxiety ada perubahan di dalam otak kita. Kemudian saya akan share apa itu hijack yang kita panggil. Bila kita dapat anxiety sebenarnya brain kita kena hijack. Kita panggil Amygdala Hijack. Ya? Dan kemudian kita akan tengok simptom-simptom anxiety dan cara macam mana nak manage anxiety. Antaranya kita akan tengok the star technique. Ya? Topik kita punya tema hari ni pun time shines like a star kan. So yang ini the star technique untuk handle anxiety. So anxiety di kalangan college students, macam I think ramai partisipan hari ni pun college student lah, I think majority kan. So anxiety di kalangan college student ni, apa dia? Okay, anxiety ni dia punya definition dia emotion characterized by feelings of tension, worried thoughts and physical changes. So dia salah satu perubahan emosi. Kita ada rasa tension, stres, risau dan ada perubahan fizikal. Contohnya tekanan darah ada naik sedikit lah. Okay. Lepas tu how to cope, macam mana kita nak menangani, nanti saya akan pergi di hujung-hujung tu. Dan dari segi anxiety among college students sebenarnya betul ia merupakan salah satu masalah psikologi. In fact ada setengah orang memang dah jadi penyakit. Salah satu disorder, psychiatric disorder yang sangat common, kerap kita nampak di kalangan pelajar college, universiti. Kalau dekat US, diorang buat assessment masa college students masuk ke college, lebih 50%, lebih separuh ada anxiety. Okay? Lepas tu paling tinggi di
masa first year. Dan banyak sebabnya lah, antaranya dari segi psikologi, proses separation intuition ni berlaku. Apa proses ni? Proses ni dari segi psikologi, bila kita dari segi kanak-kanak, lepas tu remaja, lepas tu masa universiti, college, kita dah jadi young adults. So kita perlu kita perlu melalui proses separation individuation di mana kita berpisah dari segi psikologinya daripada ibu bapa kita dan kita jadi individu sendiri. Kita punya pendapat sendiri, kita punya pilihan sendiri, cara berfikir sendiri. Okay? So ini antara sebab yang mungkin menyumbang ke arah kenapa young adults 18 tahun 20 hingga 24 tahun ni banyak case anxiety ya. Okay, so dekat Malaysia pun memang betul. Actually tahun lepas ada satu student buat, Nurul Eliani ni buat kajian anxiety di kalangan university student dekat Malaysia, private dengan government punya universities memang dekat 30%. Okay, that means 1/3. So dalam setiap 3-4 orang student mesti ada seorang yang ada anxiety. Okay, cuma mungkin level dia berlainan. So kajian Nurul Eliani ni menunjukkan student yang masa first year dengan second year memang ada anxiety 3 kali ganda lebih daripada mereka yang dah senior lah. Okay? So tahun keberapa itu merupakan satu faktor. Okay? Faktor kedua yang diorang jumpa ialah student yang rasa ragu-ragu tentang masa depan. Okay? Dia lebih banyak anxiety. So ini dua apa yang diorang dapat lah daripada kajian ni. Yeah? So daripada kajian ni, so anxiety is real. Anxiety among college students is real. Okay? So whoever yang ada anxiety symptom sikit atau banyak atau sangat teruk, you are not alone. Memang benda ni ramai yang ada. Okay? So macam saya cakap tadi, ikut level, sedikit anxiety maybe normal, tapi anxiety yang dah banyak mungkin menjadi abnormal. So macam mana nak tahu normal or abnormal? 2 faktor lah yang paling senang nak cerita, 2 faktor. First, kita tengok duration. Dah berapa lama? Kalau baru mungkin beberapa hari, seminggu, dia belum lagi lah dari segi tak membimbangkan sehingga tahap abnormal. Kemudian faktor kedua kita tengok ialah intensity. Teruknya tahap dia tu. Okay. Kalau anxiety yang macam nak exam, dah habis paper tu okey dah, boleh pergi celebrate dah. Itu okey lah. Tapi kalau benda tu hampir setiap hari dan berbulan-bulan, ada setengah anxiety disorder, dia nak kena sampai 6 bulan, barulah kita cakap disorder. Ya? So, dua faktor ini, berapa lama you dah ada simptom ni dengan intensity. Intensity, maksudnya berapa teruk dia mengganggu kehidupan. Ya, intensity ni juga bermaksud adakah dia sampai mengganggu tidur, sampai mengganggu kita dah tak keluarkan kawan, tak jumpa kawan, tak ada chit-chat over the phone pun tak ada, bersosial dah tak ada langsung. So that means dia dah intense lah. So if the duration has been prolonged, intensity dia dah makin teruk, mungkin dah bukan normal tapi dah bergerak ke arah abnormal. Okay, so ini yang kita perlu dapatkan rawatan. Okay, so ada yang kata bila dah anxiety, kadang-kadang ada yang tanya lah, panic disorder, panic attack tu anxiety ke? Ataupun kalau macam risau-risau tu anxiety ke? Okay? Sebenarnya anxiety disorder kalau ikut kriteria penyakit psikiatri ni banyak. Okay? So kalau dekat kotak yang merah ni semua jenis anxiety disorder. Okay? Jadi panic attack tu, panic disorder, panic attack tu dia di bawah panic disorder. Ia merupakan satu daripada banyak anxiety disorder yang lain. Generalized anxiety disorder kita ada, agoraphobia ada, social anxiety disorder ada. Okay?
Okay, yang belah kanan ni hijau dan purple ni yang macam OCD ni, Obsessive Compulsive Disorder kan. Ini ada kaitan dengan anxiety disorder walaupun dia jenis penyakit yang berlainan. Okay. Trauma related disorder yang purple ni ataupun selalu orang familiar dengan PTSD lah, Post Traumatic Stress Disorder. You know, anxiety yang dapat bila ada trauma, contohnya macam baru accident, yang kes langgar LRT ke, lepas tu jadi trauma, anxiety, terbayang-bayang lagi kejadian tu. Yang itu pun ada kaitan dengan anxiety disorder walaupun dia bukan di bawah payung anxiety disorder. Okay? Tapi kalau anxiety disorder yang pure betul-betul adalah di dalam kotak merah ini. Okay? Yang banyak saya lihat di kalangan college students adalah social anxiety disorder, panic disorder, dan juga generalized anxiety disorder. Okay. So kita dah kenal kan sedikit sebanyak tentang anxiety disorder. So kita nak tahu apa puncanya selalu. Okay. Kalau college students ni, benda yang selalunya benda yang kita dapat agak lah. It's either because of your studies, family, friends ke, ataupun any personal relationship lah, boyfriend, girlfriend, or your own self. Okay, your own self ni ada juga kaitan dengan studies or friends juga kan. Okay, so dia tak lari macam sama jugalah. Selalunya punca dia benda-benda ni juga. Okay, so sekarang saya nak bawa semua kita belajar sedikit anatomi otak, the anxious brain. Okay, so bila orang kata it's all in your head, betul tu sebenarnya. Anxiety actually is all in your head. Okay, tapi kita nak kena faham lah, ya. Okay, so sedikit anatomy class today. Sekejap je, jangan tidur, Okay, so yang ini kita punya yang ni real brain ni, tapi dia orang dah letak formalin, nampak tak? Semua orang sekarang ni, kalau if you can touch your head now, this is how it looks inside there. Yeah. So sedikit ni sebab ni penting. Sebab apa? Kita punya zone-zone dia kan, yang color-color ni. Ini semua orang kena ada. Kalau tak ada, kalau occipital lobe tak ada, you all tak boleh nampak. Kan temporal lobe tak ada, tak boleh dengar. Contohlah. Tapi yang penting sini yang saya nak sebut ialah frontal lobe. Frontal lobe ni, bahagian frontal lobe yang depan, kita panggil prefrontal lobe ni. Okay, Allah jadikan prefrontal lobe ni bukan sia-sia because kat sinilah kita berfikir secara rasional. Okay? Kita nak buat decision making semua kat sini. Okay? Tapi kejap lagi kita akan nampak macam mana dia dapat memainkan peranan bila brain kita kena hijack masa anxiety. Okay, next. Kalau kita kerat kita punya otak yang tadi tu, kita kerat tengah-tengah, kita akan nampak macam ni lah. Kalau tengok betul, kita panggil ni limbic system. Semua orang ada macam ni. Okay? So yang color tengah-tengah ni semua yang ada tulis-tulis nombor ni, nama-nama ni semuanya limbic system. Dia satu sistem yang sangat penting untuk kita punya emosi dengan tingkah laku. Okay, and it's very important for our survival. Okay, how we feel, and then bila kita rasa takut, kita nak lari ke, kita nak duduk diam. Penting untuk survival. So this limbic system is where you decide, for to protect yourself, how to survive, semua kat sini. Okay, ini antara saya tulis sajalah, tak penting untuk ingat pun, tapi hippocampus, semua ni benda-benda yang amat penting lah. Hippocampus contoh, hippocampus ni terletak di dalam limbic system. Ini memory center. Memory center, whatever you learn kan, macam hari ni saya baru learn macam mana nak tukar virtual background dekat Webex. Sebenarnya saya telah menggerakkan hippocampus. Okay. Okay. And then amygdala. Amygdala ni emotional memory. Okay, contohnya kan, macam saya bau perfume. Tiba-tiba saya teringat kat kakak saya sebab dia suka bau perfume tu. Yang itu amygdala punya kerja. Okay. So that's why sometimes kita punya senses
kita punya deria kan, bau ataupun kita rasa something, kita nampak benda yang macam mengingatkan kita pada sesuatu yang menyakitkan hati ke, semuanya akan nampak dan dia akan singgah dekat amygdala sebab amygdala ada emotional memory. Ya? Dan thalamus. Thalamus ni juga antara benda-benda dalam limbic system. Tapi thalamus ni senang kata dia macam KL Central. KL Central sebab semua kat situ. Ada commuter, ada bus, public transportation. So whatever you hear, you smell, you taste or through your senses will go to thalamus. Smell dia shortcut, dia tak lalu thalamus, dia terus ke amygdala. Tapi yang lain, deria-deria yang lain akan singgah ke thalamus and then dia buat connection macam KL Central and hantar signal ke semua bahagian otak yang lain bagi tahu adakah apa yang kita rasa melalui deria ni painful, dangerous ataupun pleasant. Okay? And kalau pleasant, dia akan hantar signal ke seluruh otak. Lepas tu otak akan hantar signal ke badan bawah-bawah ni, kat jantung. Dan kita akan relax. Because pleasant memory. Okay? Tetapi kalau bila kita nampak sesuatu tu mengingatkan kita kepada sesuatu yang tidak elok, sakit hati contohnya, kita akan rasa tense. Jantung kita akan laju. Sebab amygdala thalamus dah hantar signal ke amygdala dan seluruh otak dan juga jantung dan menggerakkan semuanya. So kita rasa macam tak happy, chest tight, and then jantung laju, seram sejuk. Okay? So it will start in your brain, but somehow the signal akan transmitted to the whole body. Okay? Okay. So yang warna merah ni kita panggil, ini amygdala lah. Amygdala yang ini yang banyak, dia memainkan peranan sangat banyak dalam anxiety. So, memang bentuk dia macam almond shape. Yeah. So, I highlight again amygdala because it plays a lot of role in anxiety. I mentioned to you pasal emotional memories. Dekat sinilah the emotions are given meaning. Kita rasa emotion are given meaning, remembered. Okay, so selalunya fear lah. Fear ni banyak activated ke amygdala. Okay, so what happens masa anxiety? Okay, what happens during anxiety when you sense some danger? Okay, contohnya, mungkin kita bagi contoh. Contohnya macam kalau kita ingat, just recently lah kita ambil just contoh yang simple lah, kalau accident lah, LRT ke ataupun kereta, kita nampak sikit lagi impending accident kan, kereta nak langgar kita, kita akan sense danger is present sebab kita nampak kereta nak langgar kita, kita dengar bunyi scratch, screeching sound tu. So the hearing and the visual akan nampak. So benda ni akan hantar signal ke thalamus. Thalamus tu kan KL Central, dia akan hantar lagi connection ke amygdala. Okay. So amygdala akan automatically kerja dia ialah dia akan activate fight or flight response. Okay. So kalau cuba bayangkan ini situasi yang melibatkan physical risk lah. Okay, kalau perang ke ataupun accident dia physical. Tapi malangnya amygdala or the brain, sometimes it doesn't differentiate whether is the stress because of you berperang ataupun is the stress because you nak jawab exam. Sometimes the brain cannot tell the difference. Dua-dua pun dirasa benda tu adalah danger. Okay? Okay, now, so anxiety happens bila amygdala senses the trouble. Okay? It's good because it means your amygdala is working kan? Okay? Yang ni just a simple
diagram showing when there's a threat. Contohnya nampak melalui visual sebab kita punya neuron yang mengawal mata kita kat belakang kepala. Ya. So kita nampak visual cortex akan hantar maklumat ke amygdala. So bila amygdala dah activated je, that's where and when the anxiety starts. Okay? Sama ada threat tu, bahaya tu boleh real. Memang ada kereta nak langgar. Boleh jadi imagine. Contohnya you tengah rehat pun tiba-tiba you terbayang accident tahun lepas. Tak ada dah accident tu. Tapi you terbayang. Masih lagi macam trauma kan? Terbayang-bayang. So it doesn't have to be a real accident. It could be imagined. Okay? So physical ke psychological danger pun sama. Dia tak dapat bezakan. Okay, so what happens nanti antara benda yang bila thalamus tadi tu kan dah hantar maklumat ke seluruh badan. So dekat bawah-bawah badan kita nanti akan riliskan hormon. So banyaklah hormon tapi yang paling penting cortisol and adrenaline. Okay. Cortisol seperti yang kita tahu stress hormone is bad. Is bad for the body in the long term. Okay, antara faktor yang cancer lah, macam-macam penyakit. Dan kortisol ni antara penyebab kenapa kita punya memory akan terjejas. Okay. So that's why kadang-kadang macam kita dah esok ni exam kan paper apa, paper science ke apa kan. So malam ni kita study sampai 12 tengah malam, semua dah ingat, oh cun lah kan. So we are sure we can nail it lah, tomorrow kita berjawab. Okay. Tapi kita anxious, kita ada anxiety. Lepas tu bila kita masuk, soalan je tak sama macam spot question. So don't you think your amygdala will sense some danger? Yes, I think anxiety will start. And then at that time, you know, I think ramai student yang pernah mengalami at that time, if you notice, dia ada susah sikit nak ingat. Alamak, I cannot remember. Padahal even though you didn't study that topic last night, you have studied last week. You know? So, but masa kita tengah ada anxiety, it's hard to recall what you have studied. Okay? So, because part of the limbic system is hippocampus, where the memory, a lot of new memories are stored there. Okay, so cortisol, the stress hormone ni, dia akan menyebabkan susah sedikit untuk recall. Okay. Okay, let's move on. So, amygdala versus frontal lobe. Tadi saya dah sebut sedikit pasal frontal lobe kan, dekat bahagian otak yang bahagian depan yang penting untuk decision making and rational thinking. So, bila anxiety berlaku, dia ada sedikit pergelutan antara amygdala dan juga frontal lobe ni. Okay. Because tadi kita sebut, when you are anxious, amygdala is active because it senses danger. But at the same time, you must not forget your frontal lobe, yang part yang rational thinking tu pun sama bekerja, processing information. The frontal lobe at the same time, masa amygdala is busy, processing, frontal lobe is also busy processing information because dia nak decide, is this real? Apa nak buat? What to do? What should I do? So, kalau benda tu hanya imagine, ini that actually is not accident. You teringat last year yang accident teruk tu. Okay, so frontal lobe akan fikir, oh this is not real. Maybe ini perasaan. Okay, I should not layan this perasaan. Okay, so this is where frontal lobe plays an important role. Okay, okay. So amygdala response dia adalah automatic. So unlike the amygdala, frontal lobe is not automatic. Okay. Kerana Allah tu jadikan amygdala tu automatic because it's important for your survival. Tetapi frontal lobe is not automatic. You can control your frontal lobe. Okay? You can consciously control your frontal lobe. Okay. So bila danger tu, when the threat is mild or moderate, tak berapa teruk sangat, dia punya stress, dia punya threat tu bahaya tak berapa teruk sangat.
frontal lobe akan override the amygdala. Okay. Contohnya macam mungkin stress tak susah ni soalan ni kan, you tak dapat apa, you don't have any point to write masa exam, anxious dah ni. Tu mungkin tak teruk sangat. So the frontal lobe boleh override. Dia akan take over amygdala and fikir balik, it's okay, you try je, goreng je apa-apa soalan, jawapan kan letak je. So, or try to put one or 2 points, tak apa. So, in this situation, your frontal lobe helps to take over and then help you to think rationally. Tetapi bila the threat is strong, the amygdala yang akan act more quicker than frontal lobe. Okay? In fact, amygdala tu if the threat is so strong, for example macam case yang LRT Belanggar tu kan, the threat is so strong because it's unpredictable, its impact is heavy physically, the threat is strong. So their amygdala acted very quickly. So amygdala in that situation will take over frontal lobe. It's automatic response. Okay, so this is what we call amygdala hijack. Yeah? Hijack bukan dekat kapal terbang je ya, but amygdala hijack happens when anxiety is tak dapat dikawal. Yeah? Okay. So again, amygdala hijack, it can happen during stress, anxiety, tak kisahlah kadang-kadang tu even anxiety yang belum katakan penyakit pun, sometimes we can have. You don't have to have a disorder to experience amygdala hijack. Yeah? So kita nak tahu lagi apa ni amygdala hijack kan? Okay. Basically macam kita cakap tadi, amygdala dia akan disable. All the machine dekat frontal lobe tu akan disable. Dia akan activatekan fight or flight response. Dia dah tak ada rational thinking. Okay. Dia terbalik. Kalau frontal lobe yang kita boleh kawal sendiri ialah frontal lobe, dia akan rational thinking. Kita tak ada fight or flight response. So body kita tak mengalami physical changes sangat lah. Okay, mungkin blood pressure kita okay lagi. Kita tak berdebar-debar sangat. Okay. But amygdala hijack happens, when it happens, it will activate fight or flight response. So frontal lobe tak adalah masa during this hijack, you don't have the frontal lobe activated, and the frontal lobe cannot help you to make rational decisions. You can't control the response anymore sebab dah kena hijack dengan amygdala. Yeah? And then at the same time, bila amygdala dah kena hijack, of course you will have all these cortisol and adrenaline hormones all over your body. Okay, that's how we get anxiety symptoms. Okay, so sebenarnya anything that Allah buat ni sebenarnya it has its own benefit. Cortisol, the stress hormone ni, dia sebenarnya relax your airways. Okay. Because it's important for survival also. So it will open your airways, help you to breathe more easily. You can take in more oxygen so that you can survive. And then blood flow to the muscle pun increase, your blood sugar increase for energy. And then your pupil dilated because you want to see clearer. Kalau you tengok all these symptoms caused by the stress hormones are actually important for your protection. So, itu yang kita kat dalam tak nampak. Yang dekat luar ataupun yang kita boleh rasa bila kita ada amygdala hijack ni, we have rapid heartbeat, jantung laju, mungkin tangan berpeluh, muka hidung berpeluh, lepas tu rasa goosebump, seram sejuk, And sometimes ada orang bila dah kena hijack dengan amygdala, berapa minit lepas tu dia rasa malu because masa dia kena hijack tadi, maybe dia macam memalukan diri sendiri, irrational. Sometimes sebab bila kena hijack tadi tu, you rasa tak tentu arah. You nafas laju, mungkin orang boleh nampak air muka, mungkin kita mundar mandir kat satu tempat
sebab nak menangani anxiety tu tapi tak perasan. But when you relax, you will regret it because tadi you can't control your behavior or emotion just now. But when you calm down, later your frontal lobe will take over, dah tenang, then you baru teringat it was it was an irrational behavior. Okay, apa lagi symptoms dia? Sebenarnya all these are the symptoms in anxiety. Excessive worrying. Banyak sangat risau semua benda. Feeling agitated. Agitated ni macam ni lah. Rasa macam berdebar, berpeluh, terketar, dry mouth. Rasa macam restless. Feeling on edge. Macam tak selesa. Rasa macam nak gerak je. You cannot sit calmly. Fatigue, penat sangat, letih ni salah satu simptom sebenarnya. Tapi mungkin simptom untuk penyakit lain pun ada juga fatigue ni. And then difficulty concentrating. Okay, so so some of you maybe ada difficulty masa untuk concentrate. It could be one of the anxiety symptoms. It's hard to concentrate tau, because concentrating nak baca buku ni bukan yang nak survive sangat. When you're anxious, your body will invest a lot of energy kat benda lain yang penting untuk survival, not to concentrate in studying contohnya. That's how you get difficulty in concentrating. Irritability. Ni banyaklah college students ataupun young adults yang dah bekerja pun bila dia orang ada anxiety, dia senang marah. Okay. Then muscle tension. Okay. So kadang-kadang kita buat kerja banyak, assignment banyak, sometimes we feel muscle tension, especially over the neck, shoulder. Okay. But you check again whether it's because of tengah buat assignment ataupun memang dah lama tak ada assignment pun macam tu. So if you have, without you buat apa-apa, tak buat apa-apa pun, tak ada assignment banyak pun, even you relax, you have muscle tension. It could be anxiety lah. Okay, insomnia ni, sama ada dia susah nak tidur ataupun dia dah tidur tapi senang terbangun. Ya? Kebanyakan anxiety macam ni lah. Okay, panic attacks. Panic attacks ni, dia ada sedikit beza dengan anxiety yang lain because panic attacks ni dia berlaku sekejap-sekejap. Sekejap maksudnya mungkin ada orang 10 minit, lepas tu dah okey. Ada orang sampai 1 jam, lepas tu okey. Or few times in a day. Okay. Dia berlainan sedikit dengan generalized anxiety disorder, whereby generalized anxiety disorder, the anxiety symptoms is almost throughout the day. Yeah. Panic attacks dia sekejap-sekejap. Dan dia, contohnya kalau 10 minit itulah dia ada rasa macam jantung berdebar, rasa macam nak pitam, berpeluh, tak tentu arah. Ada orang memang rasa macam nak mati. Okay. Fear and avoidance of social situations, especially case yang social anxiety disorder. Okay. Dia bukan antisocial, bukan sebab dia marah dengan kawan dia merajuk or whatever, but this is frequent. Okay. A lot of students actually tak masuk kelas or avoid. Not because kena present, tak. Kalau tak kena present pun memang dia tak akan avoid because of the fear of social situations. Irrational fears. Yang ni macam ada specific phobia kan. Macam-macam lah jenis-jenis phobia kan. Claustrophobia, zoophobia, you can check in the web. So if it's irrational fears, macam many of us takut lipas kan, itu quite rational kan. But if it's irrational fears sampai mengganggu daily function, then it could be a phobic disorder lah. Okay. Okay, now I think we reach in the part how to manage anxiety. So kita dah tahu sedikit anxiety tu apa, normal macam mana, abnormal macam mana, symptoms dia macam mana. We learn about amygdala hijack, and then we learn how important the frontal lobe's role
in taking over amygdala semasa anxiety. Okay, so we realize and now we acknowledge that actually ada brain changes. It's not perangai dia anxiety, it's not dia buat-buat, it actually occurs, starts in the brain lah. Yeah. So now we go straight to the management of anxiety. Okay, not really medical, but I think I try to cover semua benda in a short time here. Yeah. Okay, so the star technique, I mentioned to you the star technique. Hari ni kita pilih tema pun time shines like a star. So star ni consists of self-care or self-love, treat and trust, approach, not avoid, and resources. So SEAR. Okay. Self-care and self-love ni actually, this is very important, for stress in general or anxiety specifically. First, dari segi knowledge, you have to read and you have to know the symptoms kan, like those of you who come and attend tonight, actually you have done something good to yourself by adding more knowledge. Nak tahu apa itu anxiety, you want to know whether you have anxiety, your friends have anxiety, because you want to help them and help yourself. That's good. So then mental well-being ni ada kaitan juga dengan nombor 3 dan nombor 4. It's all interconnected. Physical activity and healthy eating ni, I know these are challenging to be done during the pandemic, because you have to, in a few more days kita kena total lockdown, but try as much as possible to keep yourself active physically, because healthy eating tu pun memang penting lah, because it's all connected. When you do physical activity, you want to have a lot of serotonin in your body, and serotonin is a happy hormone. If you have been having all this cortisol dah berapa lama, berbulan-bulan or few weeks of high cortisol in your body without any serotonin, that's not good in long term. You guys are very young kan, you want to have quality of life, you want to live longer. So you need to have serotonin. One of the ways that you can control having serotonin, is by having exercise. Cheap and free lah. Could cheap or it could be free. Okay. Because sometimes some of our friends dah kena ambil medications, and these medications for anxiety and depression, actually a lot of them actually helps to increase serotonin level. So if you are at the stage where you can prevent, you're in the prevention stage, exercise. I advocate exercise because it increases your serotonin. Yeah. And then, so these are all the 7 pillars of self-care. Okay. Nothing new actually, applies to any condition or disorder actually. But self-care is one of the STAR, how to manage anxiety. Yeah. Treat and trust. Okay, that's the T in the star. Yeah? Okay, treat ni, I go straight to treatment lah. Treatment boleh pharmacotherapy, which is medication, and non-pharmacotherapy, which is psychotherapy, counseling, and so on. Okay, so kalau peringkat anxiety tu mungkin dah ada anxiety disorder, tetapi anxiety disorder ada level lagi, boleh jadi mild, moderate, or severe. Memang dah ada disorder tetapi ada level. Jadi kalau mild or moderate, you may not have to start medication. Okay, a lot of people starts with counseling or psychotherapy. Okay, we know is known as talk therapy kan. So you will be working with therapists. In UPM, we have a lot of counselors, we have a lot of clinical psychologists, who are trained to do therapy sessions. And banyak jenis, antaranya yang antara yang paling sesuai untuk anxiety disorder ialah CBT, Cognitive Behavior Therapy. Okay, so
dia bukan saja you kena dengar, but you have to be active in the therapy sebab kita nak improve your symptoms and the way you think. Okay, sebab dalam anxiety disorder ni, kalau dah terlalu lama, sometimes the way you think, dia dah jadi fix. Kalau orang senang in layman's term, you tend to think negatively. You know, it's not because of who you are. You're not negative. You are not. But the anxiety makes you think negatively. So one of the role of this therapist, terutamanya dalam CBT, is to help you to undo, nak betulkan balik how you think. And then subsequently to improve your symptoms lah. Okay. Itu yang kita cakap pasal mild and moderate. Kalau dah sampai peringkat severe, memang medication kena start. Some of them moderate pun kita start jugalah. Okay. So depends jenis penyakit apa, depends whether you are on other medications or you have penyakit lain, kita akan pilih yang mana sesuai, ubat yang sesuai. Ya. So one person's medication may not be the same as another person's medication. You may have a single type, but your friend may have 2-3 jenis. Okay, ataupun kena ambil banyak kali sehari, ada orang ambil sekali sehari. Okay, it all depends on how bad, and basically no two cases are the same. Yeah? Okay, T lagi satu ialah trust. Okay, because sometimes you have done a lot of measures to care for yourself. I know a lot of you take care of your health by exercising, eating good food, and then you have a lot of friends, socially you're active, but kadang-kadang anxiety tu still ada lagi kan. So when you get treatment semua tu, sometimes it takes time to heal. So you have to put trust in yourself and also trust in God lah, and trust your doctor also. Yeah. Okay, A is approach, not avoid. What do I mean by this is, okay, approach ni maksudnya when you have symptoms of anxiety, is actually kan tadi kita cakap when you have anxiety, actually your amygdala tengah konflik dengan frontal lobe. So yang you boleh buat to prevent the hijack is actually to stop the shutdown of frontal lobe. Kita mesti kekalkan frontal lobe kita aktif. Okay, so kita mesti take over balik kita punya amygdala. Okay, so these are all the techniques. Antara yang saya baca boleh bantu untuk prevent amygdala hijack, and therefore to help us take a control over our frontal lobe again lah masa anxiety tu. Okay, so kita tengok satu-satu ya. Satu, acknowledge that you feel threatened or stressed. Okay, so bila jadi you acknowledge, alamak aku dah stress ya, alamak aku dah panic ni. Acknowledge is the first step. Okay, you have to be aware. Oh, what happens to my, kenapa nadi ni laju, kenapa rasa chest tightness, or kenapa rasa seram sejuk. Okay. Sebab later, when you dah tenang, you kena fikir balik apa yang jadi tadi. Okay. And then next one is your goal when you have, contohnya ni lebih pada kalau orang ada panic attack lah. Your goal is always to calm down. Kena bertenang and take control. Bertenang. Okay, tapi senang je cakap kan, nak bertenang. One way nak bertenang is you have to pay attention to your breathing. I think a lot of patient buat macam tu boleh. You have to, kadang-kadang bukan kadang-kadang, selalunya lah masa orang ada anxiety attack, dia punya fikiran all over the place, panic kan. They don't have to, they can't focus. Fikiran all over the place. So when you tell them to calm down, susah. Because dia tak tahu nak fokus mana. So one thing to focus is their own breathing. Okay. So then you kena ingat, you focus masa breathing tu, everything that you take deep breath, you kena rasa, you tell yourself, oh ni, tarik nafas ni masuk dalam paru-paru, lepas you tell yourself and you sampai boleh dengar you punya nafas sendiri,
focus on that breathing. Then you tell yourself, ini automatic response. You realize when you have anxiety attack, your amygdala is active, and amygdala itu automatic response. Automatic yang you tak boleh control. Okay. So you know that's automatic response. Then when you focus in your breathing tu automatic response kan, dia akan laju. You know, sebab survival kita ialah nak bring in more oxygen. So you don't follow, like you don't follow the trend. Itu amygdala trying to actually control your breathing to make it fast. So you have to take over. Tell yourself, and you know, you want one way to activate your frontal lobe is you have to breathe the opposite. You have to breathe slowly and deeply. Sebab itu ada orang ajar untuk breathing deep breathing kan masa panic attack tu. Okay. And then bila dah tenang kemudian, you kena fikirlah apa yang trigger benda tu. Why do I feel like this? You know? And because it may come again. A lot of people, it comes again. Is it because I tak prepare ke exam? Or, you know, or is it because teringat mak kat kampung ke? Why? You have to buat postmortem. What triggered this emotion, yeah? Okay, another technique is mindfulness. You can actually Google this mindfulness technique. Basically, you know, orang buat banyak study on mindfulness technique. Orang buat, you know, they make a trademark on this training on mindfulness technique. But basically, it actually means staying in the present. Because kalau you ada anxiety, selalunya people with anxiety disorders or symptoms suka pergi lihat ke belakang ataupun lihat ke future. Okay? It's hard for them to stay in the present. Bila terlalu fikir banyak sangat for the future, alamak, macam mana ni bila nak grad ni, you know? Or in the past, alamak, dulu tak buat macam ni, rasa bersalah, make you feel anxious. The tendency for people with anxiety is to think a lot of things yang belum jadi ataupun things yang dah jadi. So mindfulness actually teknik yang untuk help you to in the present. Bila you focus breathing tu salah satu cara mindfulness lah. Okay. Okay, ini satu contoh simple lah untuk mindfulness. Pernah dengar tak? This is 5, 4, 3, 2, 1 method lah. Grounding exercise. Kalau you Google grounding exercise, banyak sebenarnya. Ada orang 1, 2, 3, 4, 5. This is 5, 4, 3, 2, 1 method. Maybe some of you dah pernah dengar. But it's actually, bila you ada anxiety, you rasa panic, risau, stress, whatever yang berkaitan dengan perasaan macam tu. Okay. First thing, you sit down. This is how you calm yourself also lah. First, bila kita nampak 5 benda, ini semua berkat 5 senses deria kita. So 5 benda yang kita boleh nampak, lampu, komputer, dinding, kertas, pen, mouse. Okay. Then 4 benda yang boleh rasa dengan tangan kan. Okay, our own hands, pegang ni, whatever. 3 things that you can hear, bunyi kipas, lampu, whatever. Then 2 benda yang boleh smell. And 1 thing that you can taste. Okay. Tapi ramai orang, ini problem dia bila buat grounding exercise ni, dia tak ingat dah 5 tu hear ke, taste ke apa. You know. So it's usually yang paling banyak tu yang paling senang lah. Paling senang ia paling nampak. Okay, you can see. 5 things that you can see. Okay. So grounding exercise ni simple teknik untuk bertenang. Ya. Yeah? And while doing this, you kena tarik nafas, lepas nafas, deep breathing. Okay. Another thing dalam approach nak avoid ni, bila you dah buat postmortem, kenapa aku anxious? If it's because of your study, you kena, bila dah buat postmortem, you kena ada jot down. What should I do? You know, kalau you rasa selalu last minute, tak boleh dah ni, you kena mungkin dah tahu exam Isnin depan, you know, 1 week before dah kena, ataupun kenalah cari kawan yang pandai ke, or buat study group, you know, or email your lecture on whatever, you know. If it's issues with friendship, you know, sometimes you need to talk to counselor, or you need to solve problems dengan your roommate ke contohnya. You have to approach, not avoid. The more you avoid,
Anxiety symptom tu berlarutan. Ya. Dan kadang-kadang dia boleh okay, and when you dah start kerja, dia boleh datang balik. Okay. So, the things how to approach nak avoid ni benda-benda ni lah. If you know it's your self problem, you have to, mungkin you punya attitude tak berapa serious, or you have kelemahan dari segi time management, go for a course, or go for anger management, time management course, whatever self-building courses lah. Okay. So resources is the R, S-T-A-R. Resources is the R. Resources means, you have to find mana nak cari, apa resources dekat campus tu yang boleh membantu. Do you have pembimbing rakan sebaya, or lecturer, or counselling unit? Okay, or you can meet a doctor in PKU, or you can come to hospital UPM, You can go to any private doctor and cakap masalah, they can help you to write a letter. In fact, if we do receive referral daripada counsellor, contohnya you all boleh jumpa counsellor dekat UPM, they can actually write a memo untuk refer kepada kita, dan psychiatrist akan tengok lah. Or resources, online resources macam Befrienders. Okay. So resources ni penting tau, because one thing, because the difference between orang yang sometimes kalau if the anxiety is too bad, sometimes you need to help your friend and bring and meet the resources. Kadang-kadang bila orang tu terlalu depressed atau terlalu banyak symptoms, dia tak terfikir benda semua ni. So as a friend, you have to bring your friend to these resources. Okay? So bila kita tak tahu sesuatu benda, tak tahu buat apa, kita pergi jumpa orang yang tahu. This is when resources are important. Yeah? Okay. So I hope I'm on time. That's the end of my presentation. I hope I have covered briefly but enough. Yeah, thank you. Baik, Doktor, terima kasih. Saya ada soalan sikit lah berkaitan dengan situasi pandemik COVID-19 yang kita sedang hadapi sekarang. Kita tengok sekarang pun kes makin lama makin meningkat lah, 7,000, 8,000, 9,000 setiap hari kan. Jadi perkara ni boleh menjadikan kebimbangan ramai orang. Dan since our Prime Minister pun ada isytiharkan total lockdown start 1 Jun nanti. So start tu ramai pula yang buat panic buying. Bila beli banyak barang dapur, beli barang face mask, hand sanitizer sebab takut tak cukup. So jadi adakah panic buying ni merupakan salah satu juga anxiety disorder, dan apa pendapat doktor tentang situasi tentang panic buying ni? Okay, panic buying ni mungkin juga kita tak ada disorder yang diagnosis panic buying tu tak ada, tapi tak pastilah, kena tengok individu macam mana. Tapi situasi panic buying tak mestinya ada kaitan dengan anxiety disorder. Mungkin lebih kepada sebab dia, kenapa saya cakap dia bukan disorder, sebab dia seasonal kan, season yang bila tiba ada lockdown baru dia panic macam tu. Okay, yang itu kita tak risau pasal mental health orang tu, tapi mungkin kita risau pasal tak cukup barang lah kan. Cuma yang lebih risau masa pandemik ni is actually anxiety yang lebih daripada tu, yang berkaitan dengan kesihatan, especially among us ni ramai sebenarnya ada family members yang dah pernah positif, or friends yang dah pernah positif. So bila you pernah, or you yourself pernah positif, or pernah dah masuk MIAPS, walaupun you sekarang dah baik, dah sihat, anxiety tu boleh ada. Dan saya rasa ramai orang yang ada anxiety bila dia belum positif lagi, tapi mak ayah dah pernah kena, or mak ayah tengah hospitalized sekarang. So anxiety yang berkaitan dengan what will happen, will they survive, nanti dia balik macam mana. So benda ni menyebabkan kita akan berfikir, overthinking. Ramai orang masa pandemik ni lebih kepada anxiety yang macam ni lah.
Dan terima kasih di atas penerangan tadi. Jadi kesimpulannya daripada penjelasan doktor tadi, ingat semua bahawa untuk mengatasi anxiety ni kita ada 4, pegang pada 4 perkara ni, iaitu STAR, sama macam tema kita punya program pada malam ini. Iaitu STAR ni kita perlu pegang lah untuk kita atasi Self-love, anxiety ni. self-care. Yeah. Self-love, self-care, trait trust and sebagainya. Dan terima kasih sekali lagi kepada doktor kerana di atas penerangan yang cukup jelas tadi. Jadi sekarang ini kita akan rehat selama 5 minit untuk bagi rehat kepada doktor yang dah banyak bagi penjelasan tadi. Dan pada pukul 9.55 malam nanti kita akan mulakan ke agenda seterusnya. Dan saya ingatkan sekali lagi kepada anda semua, pada siapa yang masih belum scan QR code yang telah dipaparkan pada awal program tadi, jangan risau, kami akan paparkan semula QR code tersebut di skrin anda dan anda boleh scan melalui aplikasi iCam untuk tujuan bukti kehadiran dan juga merit. Jadi kita akan berehat dulu selama 5 minit.
Baiklah, sekarang kita akan mulakan untuk agenda seterusnya iaitu sesi soal jawab. Dan buat pengetahuan anda semua, segala soalan yang bakal penceramah kita jawab pada malam ini adalah hasil daripada sesi luahan perasaan para peserta yang dah dikongsikan bersama di dalam email sebelum majlis ini berlangsung. Jadi soalan-soalan itu kami kumpulkan dan bakal terjawab pada malam ini. Jadi doktor sudah bersedia untuk agenda seterusnya? Okey, boleh teruskan. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi soal jawab ini dan kepada yang berada di dalam platform Webex ini, anda boleh open mic untuk ajukan sebarang soalan kepada doktor dan penonton juga yang sedang menonton program ini, jika ada kemusykilan ataupun pertanyaan berkaitan dengan masalah anxiety ini, anda juga boleh type ataupun tulis soalan anda di ruangan live chat yang disediakan. Jadi kita mulakan dengan soalan yang pertama. Good evening, Doktor. Boleh dengar tak? Boleh. Boleh saya tanya, apa yang kita perlu lakukan jika ada orang yang diserang anxiety di tempat awam? Okey. So, dia sama ada ini kawan ke ataupun mungkin berdasarkan pengalaman kita boleh tahu atau agak mungkin ni anxiety. First sekali, anxiety di tempat awam ni kebanyakannya ialah panic attack. Okay, sebab panic attack ni dia anxiety yang sangat intens lah. Dia sangat, because macam saya cakap tadi, dia mungkin jadi sekejap, a few minutes, 10 minit. Ada orang sampai 1 jam jugalah. Tapi ramai orang bila kat tempat awam ni, dia berlaku sekejap dan simptom-simptom dia macam yang kita belajar tadi, tetapi semua jadi dalam satu masa. So, kita boleh nampak macam nafas dia laju, nampak dia panik, nampak dia gelisah, macam takut, because macam yang kita belajar tadi, dia tengah kena hijack dengan amygdala kan. So, you can imagine in his or her brain macam mana, and then you can imagine the heart is pumping very fast kan. Dia punya, because nanti all the salur darah semua dah tukar. I mean, the system makes it in such a way that salur darah dekat kulit semua dia akan shut down. Dia akan pergi kat organ-organ lebih penting, which is the brain and the heart. So the heart tu akan banyak sangat salur darah ke situ flow supaya kita survive. Dekat ujung-ujung jari tu kita akan nampak dia macam pucat, because all the blood vessel kat jari tak ada. Pegang tangan mungkin sejuk, okay, ataupun berpeluh, okay. So kita boleh agak, this is anxiety. Selalunya orang yang berusia muda lah. Sebab kalau yang berumur sedikit, middle age dan ke atas, kita takut ni heart attack. Heart attack pun boleh jadi macam ni. Berpeluh-peluh dan kelihatan lebih kurang yang sama. Okay. Kalau anxiety, dia conscious lah. Kalau heart attack, mungkin dia tak conscious kan? So one thing you can do ialah, especially kalau kita kenal lah or our friend, you have to try your best to calm the person down. Kena tenangkan dia. Okay. You can, kalau boleh pegang and beritahu it's okay, saya ada kat sini, okay, it's okay, don't worry. Okay, sebab benda tu akan ambil masa. Your amygdala mungkin kena hijack a few minutes, tapi orang anxiety ataupun lain orang lain lah, ada orang yang lama sampai 30 minit. Okay, so you have to be there. Cakap, it's okay, I'm here, I can help you. Okay. You mungkin pegang dia, tengoklah kesesuaian. Yang penting orang tu tahu he or she is safe. Okay. Sebab kebanyakan panic attack, yang dia risau ialah dia tak selamat. Okay. Cuma orang yang dah pernah alami je tahu. Saya tak pernah kena panic attack, tapi so it's hard for me to ni lah. Tapi I know from their experience, memang dia rasa macam mati, macam heart attack. It's like I'm going to die. Okay, and
kalau dia jadi kat tempat awam ni, selalunya dia rasa macam tak selamat. Bila ada panic attack, dia punya tema dia ialah tak selamat. So you have to tell, it's okay, I'm here. Jangan risau, saya tunggu kat sini. Okay. And then biarkan dia ambil masa lah. Kalau 5 minit dia punya time, ada orang sampai 30 minit, you have to be there. Okay, bawa dia ke tepi. Okay, sebab macam tu lah kadang-kadang bila dia panik, dia boleh buat behavior yang dia tak sedar lah. Sebab it's a automatic response. Mungkin dia berpusing-pusing kat situ, pegang kepala, pusing. Orang tengok dia macam pelik kan. So you want to save her or him from embarrassment. Takut dia malu kan. Bawa dia ke tepi, cakap it's okay, I'm here, don't worry, I can help you. Benda tu it will be over. 5 minutes or 50 minutes, it will be over. Okay. Bila nampak dia dah tenang sikit, dah boleh diajar untuk tarik nafas, you rasa masa tu sesuai, you can tell her, okay, cuba take a deep breath. Cuba tarik nafas dalam sikit. Okay, lepas you can count with him or her. Boleh tolong kirakan, okay, cuba tarik nafas sama-sama. Kalau awal-awal tu masa dia tengah automatic response tu, mungkin dia susah nak dengar arahan sedikit lah. Nak suruh tarik nafas masa dia tengah tu mungkin tak sesuai. So you have to, rasa dah sesuai, can teach or ajak dia tarik nafas sama-sama. Okay. Kalau dia tengah berdiri, ke tepi, cari tempat untuk duduk. Ya. Lepas tu bila dah the episode is over, then if dia tak pernah ambil treatment and then dia nak, then you can suggest. If it's your friend, maybe you boleh bawakan ke, pergi PKU or get a referral, pergi jumpa psychiatrist. Okay. So beza dengan heart attack, heart attack dia tak conscious lah. Kalau dia nampak macam tu tapi dia conscious, they would be conscious. Ada orang, most of them are conscious lah. Dia selalu yang pingsan tu mungkin sekejap je lah. Okay? Okay, baik. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum, Doktor. Salam. Saya nak bertanya, macam saya mudah panik apabila berlaku sesuatu perkara. Contohnya kan, apabila deadline untuk saya hantar assignment dah dekat, perasaan panik tu tiba-tiba datang. Jadi macam mana cara untuk saya tenangkan diri daripada perasaan ini? Terima kasih, Doktor. Assignment tu dah siap belum? Dah, tapi macam bila tarikh dah dekat tu rasa macam aduh, naik anxiety tu. Macam perasaan tu dah macam berdebar-debar je. Okay, so kita kena tahu, so dia dah abnormal ke dah abnormal? So if you think it's normal, macam tu lah, masa berdebar-debar tu actually your amygdala tengah ada struggle dengan frontal lobe. So frontal lobe is telling you, it's okay, you dah siap dah pun. Kan? Amygdala kata, tak boleh, tak perfect lagi ataupun takut. So you have to take a deep breath and then use your frontal lobe. Kenapa aku nak panik pula? Dah siap kan? Apa lagi aku tak siap? Oh, yang tu lupa nak masuk turn it in, tak check spelling, whatever lah. So you have to identify, is this a right emotion? Why am I panicking? Oh, rupanya tertinggal something. So in that case, the panic situation, it may be good for you. Okay. Ada juga bila kita dalam anxiety yang normal, stress atau anxiety ni ada yang baik. Okay. Macam tadi you cakap dah siap dah homework assignment, tapi mungkin bila anxiety menyebabkan you lagi jadi nak perfect lah. Okay. Cuma bila dia over sampai tak boleh tidur, orang ajak dah siap homework, dah siap assignment pun, ajak pergi contoh online class pun tak nak pergi. Itu mungkin terlalu mengganggu, sampai mengganggu benda lain tu, takut ada anxiety disorder. So bila jadi macam tu lah, you have to use back your frontal lobe to think rationally. Why am I feeling this way? Will I let the amygdala control my emotion?
Okay. Tapi setiap sesuatu yang you rasa tu is a real feeling. I understand that. It's a real feeling and ramai orang ada. It's also common response. Tak semua orang ada, tapi ramai orang ada. Panicky masa nak exam, panicky masa assignment. But most important thing, bila dalam situasi itu, don't let your amygdala take over. Use your frontal lobe, fikir balik, why am I feeling this way? What should I do more? Ataupun relax lah, okay je, semua dah okay dah. Okay? Okey, baik. Terima kasih doktor. Sama-sama. Assalamualaikum doktor. Saya ada satu soalan. Soalan saya, adakah perasaan kerap trigger overthinking juga merupakan salah satu Tak dengar. Ain Farhanim. Kena cakap kuat sikit. Okey. Soalan saya, boleh dengar ke? Boleh? Adakah perasaan kerap trigger overthinking juga merupakan salah satu masalah anxiety? Sebagai contoh, apabila terlalu kerap memikirkan masa depan dan benda yang bakal berlaku. Okey. Terima kasih. Okay, so overthinking ni saya boleh rumuskan macam ni. Dia macam chicken and egg. Overthinking boleh membawa kepada anxiety, betul. Dan anxiety pun boleh menyebabkan, kan saya cakap, bila you ada anxiety, terutamanya yang sampai dah peringkat anxiety disorder, you boleh menyebabkan cara pemikiran you jadi negatif. Not you negatif, but the way you think, okay, akan menjadi negatif. Salah satunya macam mana negatif? Overthinking. Ataupun banyak cara, contoh lain ialah black and white thinking. Kalau aku tak dapat 100% habislah. You know. Ataupun tak boleh, tak perfect. Ataupun bila sesuatu berlaku orang tak baik. Contohnya kawan perempuan cheat on us, buat jahat kat kita lah. So kita akan cakap, oh semua budak perempuan macam ni. Over generalizing. Overthinking tu actually salah satu negative thinking juga yang disebabkan oleh anxiety disorder, dan juga boleh menyebabkan anxiety. Okay, a lot of people with anxiety, dia fikir macam saya cakap lah, dia fikir benda yang belum ada in the future and benda yang dah lepas in the past. Okay. So yes, sometimes you belum ada disorder, bila overthinking boleh membawa kepada anxiety disorder. Doktor, kita ada soal daripada ruangan komen daripada salah seorang pelajar ni. Dia tanya, saya tak boleh stopkan minda saya untuk berfikir sebelum tidur. So sometimes it make me sleep at 3 or 4 AM in the morning. So how to stop this? So dia ni overthinking juga tapi masa nak tidur kan? Dia macam terberangan silap ke macam tu. Sampai tak boleh tidur. So sometimes tu saya rasa macam tu. So kita kena buat check balik, is there anything going on in your life right now? What is it actually that you think sebelum tidur? Okay. So ada tak jawapan dia? So ada kes yang tak ada jawapan. Tak tahu lah doktor, tak ada apa pun, semua exam pun tak ada kan, online class macam tu lah, biasa je. Ada orang yang tahu ataupun dia contohnya macam tahu apa, my parents last week baru positif, so I selalu fikir macam tu. Ada orang tak tahu. Tapi dua-dua pun boleh jadi anxiety disorder. Okay. So try as much as possible, buat cara lain macam mana nak tidur cepat. Kalau masih berlarutan, kemungkinan dia ada penyakit lain. It's something more serious. Okay. Contohnya, what you can do, for example, if you can buat workout ke petang, penatkan diri so that you terlalu penat, nanti malam cepat sikit tidur. Okay. And then check balik sleep hygiene. Sleep hygiene ni maksudnya
you check whether you keep your bed as a place to sleep saja ke, or your bed ni tempat buat assignment, tempat makan semua tu. So if you don't have sleep hygiene, tidur ni memang terganggu. Okay. So tapi kalau you kata memang katil tu memang tempat tidur saja kan, then you pun dah buat workout, then cuba ambil susu malam sebelum tidur, and then you check lagi you tak ada masalah. Okay, cuma masalah dia tak boleh tidur je. Tu pun mungkin ada penyakit spesifik, penyakit tidur. Okay, but you check again, is there anything going on in your life? Is it masalah study ke, ada related to COVID ke, boyfriend ke, kenapa? Dia mesti ada sedikit sebanyak menyumbang, ataupun tengah busy timbun-timbun assignment ni. Okay, but sometimes Sebab bukan sometimes semuanya. pun sebab sometimes kadang-kadang kalau kita sebelum nak tidur tu kan, kita tak fikir apa-apa pun, macam no reason lah, tapi kadang ada sampai menangis, tak boleh tidur macam tu, disorder ke macam mana? Tak boleh menangis sebab tidur ke, tak boleh menangis, menangis sebab tak boleh tidur ke, atau menangis sebab fikir tu? Dia macam kita termenung lah kan, termenung fikir tu tiba menangis macam tu. Sebab sometimes saya perasan ramai jugalah ada situasi macam ni. Ke sebab penat satu hari macam tu ke? Sometimes bila masa pandemik ni, there are a lot of things lah. Tak tahu kenapa, is it because of a lot of things that membuatkan semua orang berfikir. Like student mungkin dah nak lagi satu semester, ataupun alamak bila nak grad, convo ke, ataupun kena delay kena bayar lagi ke. Actually you kata you tak fikir, tapi mungkin benda tu dah fikir siang hari tadi, bila time kita relax dia akan datang balik. So kadang-kadang kita tak positif pun, tapi we think about case macam hari ni 9,000 something kan, 9,020. Itu membuatkan kita berfikir, I have kids like, macam mana ni kan, kalau tak keluar langsung, even to walk around ni, nanti tak sihat physically, kids need to walk around. Tapi dengan ni macam mana? Benda macam tu, benda sikit saja fikir, actually boleh membuatkan kita sampai tidur lambat. Okay. It could be normal, tapi kalau dia berlarutan, sampai you ada symptoms tu banyak, yang macam kita cakap tadi banyak dan kerap, then kalau baru hari ni tak apa, then you tengoklah lagi 1 month, kalau berlarutan lagi, you have to come and see doctor. Dia boleh trigger benda kecil. You don't have to be having COVID positive, ataupun your family members masuk ICU, you don't have to have that. Lain orang, stress lain. Apa orang kata, a person's meat may be another man's poison. What's stressful for me may not be stressful to you. So you kena check balik, what are you having now in your life ni, tengah fikir pasal apa ni, and jaga sikit kalau di berlarutan, come and seek help. Okay doktor, ni soalan seterusnya daripada Hakim bin Saif. Kalau kita ada fobia terhadap haiwan, contoh macam lipas ataupun katak, sampaikan buat kita rasa heart attack, macam mana kita nak atasi benda tu? Okay, lipas dan katak ni benda yang kita boleh avoid kan? Dia macam ni, tadi saya ajak approach, don't avoid kan? Tapi lipas dan katak adalah benda yang kita boleh buat pilihan. So dia tak, contoh kalau lipas dia tak suka benda, dia suka benda yang kotor. So you will clean your house to avoid lipas. That's okay. Unless kalau you memang kena, you tengah buat projek ke atas lipas, then you have to do something, you can avoid, you have to approach.
Okay, macam mana nak approach adalah cara dia sebenarnya. Dia ada cara kalau dari segi our therapist sebenarnya ada ajar macam first you imagine dulu, you selalu tengok gambar lipas, selalu tengok video lipas and then you tengok real lipas. Mungkin lipas tu jauh sikit dalam botol, lepas tu lama-lama lipas lalu depan you ke. So it's a gradual exposure lah. Sikit, sikit, sikit. Macam orang takut naik lift. Tengok dulu, pergi ramai-ramai dulu, and then lama-lama boleh sorang-sorang. So it's called exposure therapy. Okay. I pun takut lipas. I think Hana pun takut lipas kan. But it's something that you can choose. Kalau macam you, some of us takut animal, you pergi buat vet kan. So macam mana? You kalau tak nak avoid, tak payahlah buat vet. But if you really, you passion you nak jadi vet, you kena expose yourself lah sikit-sikit. Dulu takut. Sekarang dah okey dah pegang anjing. Vet kan kena juga kan. You have to treat dogs. Any animal pun. Okay. So you have to expose yourself. Slowly, tak takut lah. Macam kata heart attack ya. Heart attack. But you know, if you really have risk factor untuk heart attack kan, I think young people selalunya tak adalah risiko dapat heart attack. Mungkin kalau macam old people, you know, with obesity, hypertension, semua memang ada risk heart attack. You trigger bagi katak tu boleh ada heart attack, betul? Okay, but things that you can avoid, yes, you can lah. You have to avoid lah. Okay. Baiklah doktor, untuk soalan seterusnya, kalau anxiety ni datang, tak apa ke kalau kita paksa diri kita untuk just tidur je? Bagus ke benda tu? Tidur? Macam Paksa. maybe kadang terpaksa diri kita untuk tidur untuk stopkan anxiety macam tu. Actually, anxiety memang susah nak tidur. If you can imagine, the brain changes. Brain ni, orang yang anxiety, dia punya signal dalam brain dia merah, activated. What's activated is fight or flight response. Okay? Dia macam bahaya sentiasa ada. It's the same as, you know, macam you dalam LRT hari tu yang accident, you tengah berlanggar. You know, just imagine lah. You know, jantung you laju all the time. It's the same macam accident tu tapi all the time. Without the real accident pun, it's all in your head lah. Okay. And so, because of that, because of amygdala that activated and the heart rate semua akan naik, it's difficult for them to sleep. But you can tell them to bertenang lah. You can calm down. Okay. Bila dia dah bertenang, kadang-kadang episod anxiety tu dah hilang, dia dah bertenang, dia boleh tidur. Okay. Tapi kalau pattern dia tu tak boleh tidur lama, itu yang kita startkan medication to help them to sleep and also to relieve symptom anxiety tu. Okay, sebab tidur kalau sekejap-sekejap tak boleh tidur, is okay for your body. But long term, nanti banyak penyakit lain. You know, you all are young people, maybe you can hari-hari tak, you know, tidur tak cukup sampai seminggu tak apa. Tapi as you grow, as you know, get older, you know, it will harm your brain, your body semualah, tak cukup tidur ni. So, nanti ada dua masalah. Satu anxiety symptom, satu lagi insomnia tu. Okay, so, jawapan dia ialah tak boleh macam ni, it's opposite. Tengah anxiety, tengah panic, memang it's opposite of sleeping. Sleeping kena relax semua kan? So you boleh tenangkan and ajak dia untuk bertenang when the person has calmed down, insyaAllah dia boleh tidur. Without medications. If he is on medication, ambil ubat lah. Okey, Alhamdulillah, terima kasih doktor di atas penjelasan tadi. Banyaklah soalan yang dikemukakan, jadi saya harap semua orang dah dapat cukup jelas lah kan.
Okey, jadi disebabkan masa pun dah mencemburui kita sekarang ni, jadi soalan tadi adalah soalan yang terakhir pada sesi ini. Jadi dengan itu berakhirlah program kita iaitu Reply 2021 Time Shines Like a Star. Jadi sedar tak sedar, kita sudah sampai ke penghujung program dan kita telah pun habis ketiga-tiga sesi dan hampir 3 minggu di live YouTube Kolej 14 ni. Jadi saya ucapkan terima kasih Doktor di atas sudi meluangkan masa berkongsi pengetahuan, mengulas segala persoalan tadi dan memberi motivasi yang sangat berguna berkenaan dengan cara untuk menangani masalah anxiety. Dan saya percaya juga di luar sana yang sedang menonton program kita dapat sesuatu yang berilmu daripada penerangan doktor yang cukup jelas tadi, betapa pentingnya kita untuk ambil tahu dan ambil berat tentang masalah anxiety ni, sebab masalah anxiety ni memang kira berlaku di sekeliling kita sekarang. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada doktor dan insyaAllah kalau ada kesempatan lagi kita dapat jalankan program secara bersemuka. Dan saya minta juga doktor untuk stay sebentar selepas habis program untuk kita adakan sesi bergambar. Terima kasih. Sama-sama. Dan tak lupa juga kepada para penonton yang hadir pada malam ini yang masih kekal bersama kami dan setia mendengar kupasan topik sebentar tadi. Semoga anda semua mengambil manfaat daripada program ini yang kita pun telah kupas 3 topik hangat selama 3 minggu ini, iaitu topik yang pada minggu pertama adalah keyakinan merupakan satu proses, minggu yang kedua adalah menangani masalah mental dan pada malam ini minggu yang ketiga, minggu terakhir kita berkaitan dengan masalah anxiety. Dan saya harap juga agar ilmu yang kita terima sedikit sebanyak dapat bantu kita untuk jadi insan yang lebih berguna dan cemerlang satu hari nanti insyaAllah. Dan baik, sebelum saya tamatkan bual bicara kita malam ini, saya terlebih dahulu ingin memohon maaf bagi pihak kami sekiranya ada sebarang kekurangan yang berlaku sepanjang program ini berlangsung. Dan saya Siti Nurhana sebagai moderator anda juga mohon maaf jika ada terkasar bahasa yang membuatkan anda terasa hati sepanjang program ini. Jadi sebelum bersurai, saya minta para pelajar yang hadir pada malam ini untuk isi Google Form kehadiran yang telah disediakan di ruangan komen sebagai bukti kehadiran dan sebagai bukti untuk penerimaan ECJ. Dan link Google Form ini hanya terbuka sehingga pukul 12 malam. Jadi itu saja program kita pada malam ini. Pastikan di mana jua anda berada, yang ada kat rumah ke, yang ada kat kolej ke sekarang ni, memang kena sentiasa jaga SOP. Sebab kes pun makin menaik kan. So kita kenalah sentiasa berjaga-jaga, jaga diri sendiri, jaga penjarakan and stay safe. Dan last sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada doktor tadi kerana sudi meluangkan dan saya harap anda semua dapat mendapat manfaat ni daripada program ini. Sekian, Assalamualaikum, selamat malam dan selamat Hari Raya. Terima kasih.